A very warm to every one of you for the Ganesha Chaturthi Puja. Before we start the puja, let us get into the space of Ganesha by understanding who is Ganesha and what does he stand for. If you look at Ganesha, his very form, this is all from Swamiji. All sentences that I am going to say now are from Swamiji's substance. His very form is a powerful representation of the cosmos. The yantra means the form, the visual expression. He is a very powerful expression of the cosmic intelligence. He has 4 hands. And what is he holding in each of those hands is very significant. If you see, he has an ankusha on the upper right hand. The ankusha is a very small instrument which can control an elephant. What that signifies is basically that a huge elephant can be controlled just with that small instrument. That represents unclutching. Unclutching is such a powerful key that it looks very small, but the mind, which is a wild elephant, can be just controlled with that small ankusha, with that small unclutching. That's what it represents. The left hand is basically the pasha, the noose. The pasha which he holds, pasha means attachment. It does not allow the thoughts to become attachment, which basically Swamiji calls it as engrams. Thoughts, if you add attachment to it, it becomes engrams, and you get enslaved. So on one side, the thoughts are never becoming engram, they remain as thoughts because pasha is under his control. The other side, because of ankusha, even from the thought, unclutching happens. So his inner space is completely under his control because of the ankusha and pasha. So whenever we have some kind of problems like that, we can visualize Ganesha and we can basically again verbalize what Swamiji has said. And it is very easy then for us to basically unclutch and also come out of any engrams that we may have. The lower 2 hands, on one of the lower 2 hands, you can see his left lower hand, or the right lower hand, sorry, represents he is holding a broken tusk. It represents the ultimate sacrifice. I'm not sure how many of you know the story, but while basically writing Mahabharata, Vyasa asked, so Vyasa wanted Ganapati to write the Mahabharata. But Mahaganapati appeared and said, he puts one condition to Vyasa, says that you shall not, basically there should be no gap in your recitation when you are telling me. If there is a gap, then I will stop. Vyasa says, I am okay for that, but you will not write without understanding. So the Mahabharata, Vyasa starts recitation and basically Vinayaka, Ganesha starts writing. At one point in time, the pen goes off, pen stops working. And he cannot stop because Vyasa has to continue and he has to be integrated. So he just pulls out his tusk and starts writing. So that represents the ultimate tyaga for the integrity that you are holding on. Yeah. So what you are integrated to matters. Whom you are integrated to matters, according to Swamiji. And of course, if you do all these things, you get the modaka, the sweet, right? So that's the result of all these things. Very simple. Yeah. I see we have a visitor from LA today. That's right. Nityananda Maya, welcome. So that's basically the context of Ganesha, his form. So visualize that form. Visualize whatever Swamiji has said about unclutching, about modaka, of course, unclutching, and about the pasha, the engrams. Visualize that. Make that sankalpa. While the sankalpa is going on, have that visualization. Have that visualization constantly. What you want to unclutch from. What kind of thoughts are basically enslaving you in terms of engrams and things like that. Have that visualization constantly while the sankalpa is going on, so that we get the benefit of the puja. Okay. With that, a very warm welcome to all of you for the actual puja now. So before we begin the puja, like we always do,
people anyway who are participating here and people who are participating online, yeah, please, if you are agreeing to this, please say yes loudly. We start with the temple puja declarations. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that Sri Vigneshwara and Swamiji and Nityanandeshwara Parashakti, Nityanandeshwara Paramashiva are the Chinmaya Vigrahas, the very embodiment and representation of that cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that whatever we are offering during the Ganesha Puja will reach the cosmic source of energy directly. Yes. Authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth of Soham Asmi, that even while we are worshipping, we are Him. Yes. Let us start with the Sadguru Vandana. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Guru Parampara Vandanam Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Arunagiri Yogishwara Vandanam Lalate Tripundri Nitilakruta Kasturi Tilakaha Spuranmala Dhara Spurita Katikaupina Vasanaha Tadano Dustaram Shirasi Panirajam Shishikalam Pradipah Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate Tattva Chamanam Om Atma Tattvam Shodayami Svada Om Vidya Tattvam Shodayami Svada Om Shiva Tattvam Shodayami Svada. Shuklam Varadharam. We are starting the Ganesha Puja by requesting Ganesha to remove any incompletions during the puja that we may have. Because all incompletions, according to Swamiji, basically says that it is Vigna, nothing else. It is Vigna, and he is Vigna Hartaka. Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavatanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Pranayamaha. Om Ishanamurdaya Namaha. Om Hem Satpurushavaktraya Namaha. Om Aghorahridaya Namaha. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. Om Ham Sadyojatamurtaye Namaha. Om Ham Priyaya Namaha. Om Him Shirasaya Namaha. Om Hum Shikaya Namaha. Om Hem Kavachaya Namaha. Om Hum Netrebhyo Namaha. Om Ahasraya Namaha. Om Hum Ishanamurdaya Namaha. Om Hem Satpurushavaktraya Namaha. Om Hum Aghorahridaya Namaha. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. Om Ham Sadyojatamurtaye Namaha. Om Ham Priyaya Namaha. Om Him Shirasaya Namaha. Om Hum Shikaya Namaha. Om Hem Kavachaya Namaha. Om Hum Netrebhyo Namaha. Om Ahasraya Namaha. Om Hum Ishan. Om Hem Tatpurushavakraya Namaha. Om Hum Aghorahridaya Namaha. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. Om Ham Satyojatamurtaye Namaha. Om Ham Priyaya Namaha. Om Him Shirasaya Namaha. Namaha. Om Hem Kavachaya Namaha. Om Hum Netrebhyo Namaha. Om Ahasraya Namaha. Sankalpaha. Please start holding the visualization throughout the Sankalpa. Om Mamo Partha Samasta Durita Shayadvara Bhagavat Shri Nityananda Parameshwara
परमशिवप्रीत्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवप्रीत्यर्थं च शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे कौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभकृतिनाम संवत्सरे दक्षिणायने श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतौ सिंहमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ मंगलवासरयुक्तायां चित्रा नक्षत्र शुभयोग विष्टिकरण एवं गुण विशेषाण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ षण्माषणगोत्रोद्भवस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे ऋषं राशौ जातस्य बालासन्नामधेयस्य अनुषा श्रीनिवासन नाम्याः रोहित गुप्ता नामधेयस्य लीला गुप्ता नाम्याः सूर्य गुप्ता नामधेयस्य करण साव नाम्याः राघवन साव नामधेयस्य राधा स्वामी नाम्याः श्रीनिवासन कोमंडूर नामधेयस्य आनंद मोहन नामधेयस्य वासुदेवन राघवाचारी नामधेयस्य वेंकटनाथन राघवाचारी नामधेयस्य केशव वासुदेवन राघवाचारी नामधेयस्य विवेक भंसाल नामधेयस्य सकुटुंबस्य मूला नक्षत्रे जातस्य रेने ये दीसिल नामधेयस्य मूला नक्षत्रे जातायाः रेगिना मेरी स्कॉट नाम्याः सकुटुंबस्य ज़ैकरी रिचर्ड्स नामधेयस्य ब्लेक फर्ही माउंट नामधेयस्य कोलिंचन नाम्याः काशिवा उमानंदा नाम्याः सकुटुंबस्य मंजुल गोत्रोद्भवस्य मूला नक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य श्री नित्य दिव्यानंद नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्कराशौ जातस्य संदीप वर्मा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः रूपी मेहता वर्मा नाम्याः चित्रा नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य आतिक्ष वर्मा नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य शैलेश वर्मा नामधेयस्य कृतिका नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः स्वाति वर्मा नाम्याः उत्तरभद्र नक्षत्रे मीनाराशौ जातायाः साक्षी वर्मा नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य सागर वर्मा नामधेयस्य नित्यानंद गोत्रोद्भवायाः रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः मा नित्य दिव्यानंदा नाम्याः चित्रगुप्त गोत्रोद्भवस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य संतोष कुमार श्रीवास्तवा नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः कामिनी कौशल नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्कराशौ जातस्य रत्ने श्रीवास्तवा नामधेयस्य
रेवती नक्षत्रे मीनाराशौ जातायाः सीमा श्रीवास्तवानाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः अन्वेषा श्रीवास्तवानाम्याः शुभ नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य मणि श्रीवास्तवानाम्याः शुभ नक्षत्रे शुभराशौ जातस्य जातायाः सुग्नी वर्मा नाम्याः शुभ नक्षत्रे शुभराशौ जातस्य निमय श्रीवास्तवा नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे शुभराशौ जातस्य रेयन श्रीवास्तवा नामधेयस्य काश्यप गोत्रोद्भवाय भवस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य संजीव सिन्हा नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः संगीता सिन्हा नाम्याः शुभ नक्षत्रे शुभराशौ जातस्य प्रियेश सिन्हा नामधेयस्य नैतुर्व काश्यप गोत्रोद्भवस्य पूरम नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य मुकुंदन पार्थसारथी नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः माला मुकुंदन नाम्याः सकुटुंबस्य कपि गोत्रोद्भवस्य प्रशांत मराठे नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवायाः आश्लेषा नक्षत्रे लीना मराठे नाम्याः कपि गोत्रोद्भवायाः भवस्य मूला नक्षत्रे रंजीत मराठे नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सितारा मराठे नाम्याः सकुटुंबस्य मधुबीडे नाम्याः संजू पाणिष्कर नामधेयस्य संध्या गोप्ते नाम्याः अरविंद मराठे नामधेयस्य गीतिका देसाई नाम्याः सरस्वती सुरेश नाम्याः सकुटुंबस्य गर्ग गोत्रोद्भवायाः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे वंदना अग्रवाल नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे शौर्य अग्रवाल नामधेयस्य सकुटुंबस्य. Can I get a thumbs up to make sure that all the sankalpa names are read? Any last minute entries? Can I get a thumbs up? Thank you. सकुटुंबस्य च श्री कैलासोन्नतद्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्य तुल्यावतार श्री पार्वती कन्यापान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवर्तृ श्रीमत् परमशिव करुणा समाधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण दीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदावल्यालंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्याप वर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमकथ कलप केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहर पदोच्छेदन पूर्वक श्रीमद वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर द्विशतम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशतम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासना पीठ कर्तृ साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत
वैवस्वतममीक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगत गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत् जगत गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरु कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजयायुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलाव्याप्त्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री महानंद महागणपति पूजां च करिष्ये। अपौपस्पृश्य तद्वाचमनम् शोधयामि सदा So we are invoking Mahaganesha with the Prana Pratishthapana mantra. Om Asya Shri Prana Pratishthapana Mahamantrasya Brahma Vishnu Maheshwara Rishayah Rishayagno Samarthavani Chandasi Sakala Jagat Srishti Sthiti Samharakarini Prana Shakti Shaktah Paradevata Am Bijam Hrim Shaktihi Kraum Kilakam अस्यां मूर्तौ प्राण प्रतिष्ठापन विनियोगः करण्यासः ओ आम अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जीभ्यां नमः क्रौं मध्यमाभ्यां नमः आम अनामिकाभ्यां नमः ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः क्रौं करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः अंगन्यासः आम हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा क्रौं शिखायै वौषट् आम कवचाय हुं ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट् क्रौं अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोम् इति दिग्बन्धः। नमस्कार मुद्रा। आम ह्रीं क्रौं क्रौं ह्रीं आम या रा ला वा शा श सः ओम अहं सः सोहं सोहं अहं सः। श्री महागणपति प्राण मम प्राणः श्री महागणपति जीवः मम जीवः वाग्मनः श्रोत्र जिह्वा घ्राणैः उच्चस्वरूपेण बहिरितागत्या अस्मिन् बिम्बे सुखेन चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ध्यानम् ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कवीं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः
गणेशाय नमः श्री गणेशाय पुरधरं विभुं चन्द्रासमप्रभम् ओम श्री विनायकाय नमः ध्यानात् समर्पयामि we'll be welcoming Ganesha with the Avahanamudra. Shri Mahaganapataye Namaha Avahito Bhava Suprasanno Bhava Samarpayami Shri Mahaganapataye Om Shri Umasutaya Namaha Anyam Samarpayami आचमनीयम् ओम लंबोदराय नमः आचमनीयं समर्पयामि स्नानं गंगैश्च यमुनैश्चैव नर्मदाश्च सरस्वती ताभिर्योषिणी देवश्च पतये नमः मालापर्कटस्नानं समर्पयामि मालापर्कटस्नानं समर्पयामि आयस्नानम् ओम आप्यायस्व स्वसमेतु ते विश्वतः सोमवृष्णयं भवा वाजस्य संगते ओम श्री महागणपतये नमः पयः स्नानं समर्पयामि दादि स्नानम् ओम दधि स्नानम् ओम दधि कृष्णो नाक्रीशं जिष्णोर्षवस्य वाजिनः सुरभिनो मुकारा प्राण आयुषीं तारिषुत् ओम श्री महागणपतये नमः दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानानन्तरं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानम् आज्यं सुराणाम् आहारम् आज्यं पवित्रं परं स्नानम् ओतं मुतो युषि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मुतो युषि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्योवरस्तु नभ्यः मधुमानो वनस्पतिर्मधुर्वागुमस्तु सूर्यः माद्रिगार्वो भवन्तु नः सर्वौषधि समुत्पन्नं पीयूष सहर्षं मधु स्नानार्थं मया दत्ता गृहाण श्री महागणपतये नमः मधु स्नानं समर्पयामि शर्करस्वरूपाय सहीवतुनाम्ने स्वादुमित्राय वरुणाय वायुवे बृहस्पतये मधुर्मां अध्यप्यः इक्षुदण्डनात् समुत्पन्ना रसीनद्युतराशुभा शर्करेयं मया दत्ता स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्री महागणपतये नमः शर्करस्नानं समर्पयामि शर्करस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकम् ॐ आपोहिष्टमयो वः तानाऊर्जे ददातान् महेराणाय चक्षुस्यङ्गमामवो यस्य क्षयाय जपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सकलपूजार्थ अक्षतां समर्पयामि वस्त्रम् ओम श्री महागणपतये नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि
యజ్ఞోపవీతం ధారాణార్థం బ్రహ్మసూత్రసౌర్వేణ చోదరీయకం వక్రతుండగ్రానేంద్ర భక్తానాం వరదాయకం ఓం వక్రతుండాయ నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. పుష్పం సమర్పయామి. ఓం వక్రతుండాయ నమః చంపకా పుష్పం సమర్పయామి. ఓం సమర్పయామి. ఓం గజాననాయ నమః మాలతీ పుష్పం సమర్పయామి. ఓం శంకరస్సురవే నమః పాతలీ పుష్పం సమర్పయామి. ఓం చింతామణయే నమః అర్క పుష్పం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ